¿Tienes hambre? Sí. Mucha hambre. Okay. Shall we pray? Podemos orar. Father, we want to thank you. Padre, quiero darte las gracias. You are the source of all things. Tú eres la fuente de todas las cosas. You are everything to us. Lo eres todo para nosotros. We're nothing without you. No somos nada sin ti. And we are dependent on you. Y dependemos en ti. Thank you, Lord, for this wonderful testimony of Pastor Conrad, Gracias, Dios, por este hermoso testimonio de Pastor Conrad. of your faithfulness to Church on the Rock. De tu fidelidad a la iglesia sobre la roca. It is your church, Es tu iglesia. and we believe that you will keep building it. Y creemos en que seguirás construyéndolo. Thank you, Lord, for this beautiful opportunity, Gracias por esta maravillosa oportunidad and that we can look into your word que podemos ir a tu palabra and apply them in our lives. y aplicarlas en nuestras vidas. As we pray this in Jesus' name. Nos oramos esto en nombre de Jesús. And everyone Y say, todo el mundo diga, everyone say, give somebody a high five and tell them, God bless you. You may take your seat. podemos tomar asiento. Now we want to greet this church a blessed 24th anniversary. Queremos agradecer a esta You're not happy you have 24th anniversary. por este 24 Are you happy? aniversario. Yes. Give the Lord a clap offering. In 2024, we celebrated our 25th anniversary. En 2024 celebramos nuestro 25 aniversario. And like Pastor Conrad, Y como Pastor Conrad, God called me to come to Spain. Dios también me llamó a venir a I don't España. know about Spain. No sabía nada de España. I don't even know what Spain is. Ni siquiera sé lo que es España. I don't have money, the same with Pastor Conrad. Tampoco tenía dinero, igual que Pastor Conrad. But I'm telling you, if God orders you to go someplace else, Pero te digo que si Dios te ordena ir a un lugar, God will pay for what He orders. Dios va a pagar por lo que pide. Okay, our move to Spain is also miraculous. Y como nos movimos a España fue una manera milagrosa. We were given a visa renewable to residency permit just with the Philippine passport. Dios me dieron la visa, No, solo un pasaporte filipino, no letter, no nothing, sin carta, ni just a nada, Philippine passport. solamente con un pasaporte filipino. But we were given a visa right away Pero se nos dio una visa, because it's also a confirmation of God. porque es una confirmación de Dios también. And we will read out of the Gospel of Matthew chapter 16. Vamos a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 16, Just one verse. solamente un versículo. Matthew 16 verse 26. Mateo 16, 26. For what is it to a man Porque quiere aprovechar al hombre if he gains the whole world si ganara todo el mundo and loses his soul? y perdiera su alma. Or what will a man give in exchange for his soul? ¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? How many of you here you know you have a soul? ¿Cuántos de aquí saben que tienen un alma? Amen. Amen. Thank you for 10 people you know you have a soul. The rest of you, what are you? Que saben que tienen un alma. How many of you here you know you have a soul? Amen. Thank you for 20 people who know. How many of you know you have a soul? Amen. Thank you for those people who are not raising their hands. Gracias por esas personas que no están levantando. Look at your neighbor. Mira, Look at your neighbor in the eye. mi hermano no somos. And tell them, I have a soul. Soul. But you know the problem is, ¿Pero sabes cuál es el problema? we have a soul, Tenemos un alma,
And we also have the world. Y también tenemos el mundo. And the world is trying to attract our soul. Y el mundo está intentando atraer nuestro alma. And every time the world attracts our soul, Cada vez que el mundo atrae nuestro alma, it is not a trip to heaven, no es un viaje al cielo, but it is a trip to hell. pero es un viaje al infierno. Now I'm telling you, it is, if God has plans and purposes for your life, Te digo que si Dios tiene planes y propósitos para ti, remember this, recuerda esto. the devil also has a plan for you. El diablo también tiene un plan para ti. You know the plan of the devil for your soul? ¿Sabes cuál es el plan del diablo para tu alma? To go to hell. Ir al infierno. But Jesus came for you not to go to hell. Pero Jesús vino aquí no para que vayas al infierno, He came so you can go to heaven. sino para que puedas ir al cielo. Are you listening to me? ¿Estáis escuchando? So, Pastor, can I preach downstairs? Here? Yes. Can we bring the pulpit down? Yes. I want to be closer to the people. Me gusta estar cerca de las personas. Amen. I feel I'm so far. Me sentía muy lejano. And it also another purpose why I want to preach here. Otro propósito porque quiero predicar aquí, So when somebody is sleepy, para que cuando alguien se duerma, I can go to them and wake them up. puedo ir hacia él y despertarlo. Because I have a wireless microphone. Porque tengo un micrófono. Hello. All sleepy people say amen. Que todas las personas tienen So a lot of sleepy people. All sleepy people say amen. todas las personas que duermen digan amén. Very good. So we have four thoughts. Así que tenemos And can cuatro we show that one? All letter C. pensamientos. Okay, tell me the first one. Creation. The creation of the soul based on Genesis chapter 2 verse 7. La creación del alma basado en Génesis 2. What about number 2? The consequence. The consequence of sin upon the soul based on Ezekiel 18. Las consecuencias del pecado sobre el alma. The third, the cost required to redeem the soul. Número 3, el coste requerido para redimir el alma. Psalm 49, 7 and 8. Salmos 49, 7 al 8. And the last C is the covenant for the soul. Y la última es el pacto por el alma. Isaiah 53 verse 3. Isaías 55. All of this we can find in the scriptures. Todo esto podemos encontrarlo en las escrituras. You know why? ¿Sabes por qué? Because your soul is precious. Porque tu alma es preciosa. How many of you here you have gold earrings or necklace? You have gold. ¿Quién de aquí tiene oro? Collar de oro. Hmm? You have gold? ¿Tenéis oro? You know, some people steal gold ¿Sabéis? Algunas personas because toman they thought it is precious. oro porque piensan que es precioso. But you know what? ¿Sabéis? The devil wants to steal your soul Pero el diablo quiere robar tu alma because he knows it's precious. porque sabe que es precioso. That's why he wants to steal your soul so you can send him to hell. He can send you to hell. Por eso quiere coger tu alma para enviarla al infierno. By the way, I'm telling you, hell was created for the devil and his angels. Os quiero decir que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. It is a very depressive place. Es un lugar muy depresivo And he wants a lot of company. y quiere compañía. That's why he wants you to go to hell. Por eso quiere que vayas al infierno, So he has company. para que tenga compañía. Are you listening to me? ¿Me estáis How escuchando? many of you here, you want to go to heaven? ¿Cuántos de aquí queréis ir al cielo? Thank you for 20 people. Who are all, how many of you want to go to heaven? Raise your hand if you want to go to heaven. Okay? But you know what? ¿Sabes qué? You will not go to heaven by daydreaming. Pero no vas a ir al cielo soñándolo. You will not go to heaven by wishful thinking. Por desearlo. You will only go to heaven if you have a connection from somebody who is there. Solamente vas a poder ir al cielo por la conexión que tengas Are you listening to me? con alguien que está ahí. So let's take all the letter C's one by one. Así que vamos a hablar de cada letra una por una. The first one is the creation of the soul. La primera es la creación del alma.
in Genesis chapter 2 verse 7, Génesis 2:7, says there, and the Lord God, dice que el Señor Dios, who, and the who? The Lord God el Señor Dios formed man of the dust of the ground formó al hombre del polvo de la tierra and breathed into his nostrils y sopló en su nariz the breath of life. el aliento de vida. And man became a living being. Y fue el hombre un ser viviente. In the King James Version En la versión del Rey James, of the same verse, and the Lord God formed the man of the dust of the ground el mismo versículo, y el Señor Dios formó al humano del polvo de la tierra and breathed into his nostrils the breath of life. y sopló en su nariz aliento de vida. And man became a living soul. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Living soul. So you see, it was God who formed your soul. ¿Ves? Entonces es Dios quien formó tu alma. Okay? We can see that in the pattern when God created Adam. Podemos ver este patrón cuando Dios creó a Adán. He is just a piece of dirt. Solamente era una pieza de tierra. He formed him out of the ground. Le formó de la tierra. And for him to be alive, he breathed on him the human soul. Y para que pueda vivir, sopló en él. Se convirtió en un ser Okay? viviente. You tell your neighbor, look at somebody, tell your neighbor, Mírale a alguien. I am not a ghost, Dile, no soy un fantasma, but I have a soul. pero tengo un alma. Okay? Sa Tagalog, hindi ka multo. No eres un fantasma. So it was God who breathed on you that made you a living being or a living soul. Así que es Dios el que te sopló en ti y formó un alma viviente. The Hebrew word there is nefesh. La palabra hebrea es Okay? The Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was written in Koine Greek. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en un griego. The word soul in Hebrew is nefesh and it means life, self, mind, will, emotion, intellect. La palabra en hebrea que es nefesh significa vida, yo mismo, mente, voluntad, emoción, intelecto. And the Greek word is suke and it carries the same meaning. Y la palabra griega es suke y lleva el mismo significado. Okay? In another translation, that phrase, man became a living spirit. En otra traducción dice que el hombre se convirtió en un ser, espíritu viviente. I want you to say that man became a living spirit. El hombre se convirtió en un espíritu viviente. Or a speaking spirit, I'm sorry. Speaking Que spirit. habla. How many of you can speak? ¿Quiénes de vosotros podéis hablar? Why can you speak? ¿Por qué puedes hablar? Man became a speaking spirit. Because God gave you a soul. Porque Dios te dio un alma. And that soul is meant to talk. Y esa alma Will you, está hecha para hablar. will you agree with me that women talk a lot? ¿Estás de acuerdo conmigo que That las men? mujeres hablan mucho, That men? mucho Well, más que nosotros? yes, that's how God created us. Sí, así es como Dios nos ha creado. Remember in the temptation, it was the woman who was talking to the snake, ¿Os acordáis de la tentación? Fue la mujer quien estaba hablando con la and the serpiente man was quiet. y el hombre estaba callado. Hello? The man should have stopped the wife. Don't eat! El hombre debería de haber parado a la mujer But he's what? y dijo, Not saying anything. no comas, No. pero estaba callado. No dijo But when nada. the Bible says man became a speaking spirit, Pero cuando la Biblia dice que el hombre se convirtió en un espíritu, our ultimate creation is meant to be connected with God. nuestra creación definitiva fue diseñada para conectarnos con We're Dios. supposed to be talking to God, not talking to the devil. Se supone que debíamos de estar hablando con Dios, no con el diablo. But our downfall is because we were busy talking to the devil. Pero nuestra caída fue porque estuvimos ocupados hablando con el diablo. Some people will say there's no real devil. Alguna gente dice que no hay un diablo real. If you don't believe that there's a real devil, Si tú no crees que hay un diablo real,
One day when you go to hell, you are going to meet him. Un día cuando vayas al infierno te vas a encontrar con él. But God doesn't want you to go to hell. Pero Dios no quiere que vayas al infierno. God doesn't want you to meet the devil. God wants you to meet him. Dios no quiere que conozcas al diablo, Dios quiere que le conozcas a Are you él. listening to me? Yes. So, we are a three-part being. Somos un ser tripartito. In 1 Thessalonians 5:23, En 1 Tesalonicenses 5:23, may God himself, que Dios mismo, the God of peace, el Dios de paz, sanctify you through and through. te santifique, May your whole spirit, que tu espíritu completo, soul, alma and body y cuerpo be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. sea guardado sin mancha a la venida de nuestro Señor Jesucristo. So the Bible itself tells us that the soul of a man is precious. Así que la Biblia dice que el alma de un ser humano es precioso, It is more precious than gold. es más precioso que el oro. Okay? Amen. A human soul is more precious than gold. Yes. El alma del humano es Now, más I precioso. want you to show a figure here so you understand. Ahora os quiero enseñar una foto aquí para que lo podamos entender. Okay? That is our composition. Esta es nuestra composición. We have a body, Tenemos un cuerpo, we have a soul, tenemos un alma and we are a spirit. y somos un espíritu. Okay? When you look at the figure, ¿Vale? Cuando miras a la figura, the body is how we relate to the world. el cuerpo es cómo nos relacionamos con el mundo. How many of you here you have a body? ¿Cuántos de aquí tenéis un cuerpo? Amen. Only 10 people raise their hands. Solamente 10 personas. Did you have a body? ¿Tienes un cuerpo? Yeah, cuerpo. Cuerpo. All of us, we have a cuerpo, body. Tenemos cuerpo. Amen. That's how we relate to the world. Así es como nos relacionamos con el mundo. Whenever they see our face, oh, it's Pastor Conrad. Cuando ven nuestra cara, dicen, oh, Because estás they loco. see your body. Porque ven tu cuerpo. Now, in the soul, Ahora, en el alma, that is our mind, esa es nuestra mente, our will, nuestra voluntad, our emotion, nuestra emoción, our intellect. nuestro intelecto. We know how to think. Sabemos cómo pensar, We desire things. deseamos cosas, We can get angry. podemos enfadarnos, Okay, we love to eat. amamos comer. Okay, that is our human soul. Esa es nuestra alma. Okay, and that is how we relate to others. Así es como nos relacionamos con los demás. That's why we are speaking spirit. Por eso somos un espíritu We que can habla. talk to God and we can talk to people. Podemos hablar a Dios y a las personas. Amen. That's the soul is where we socialize. El alma es con lo que socializamos. That's why today in our modern world we call it social media. Por eso en el mundo moderno lo llamamos We want to connect to people through our content. queremos Okay. conectar con las personas And the spirit is what we use to relate to God. y nuestro espíritu es lo que solía relacionarse That con is Dios. our God consciousness. Es nuestra conciencia de Dios. Okay, so we are a three-part being. Somos un ser tripartito. You have to understand that God wants to preserve our body, our soul, our spirit. Tenemos que entender eso, que Dios quiere preservar nuestro cuerpo, alma y espíritu. Because as a person, you are precious to God. Porque si eres una persona, eres precioso para Dios. The pastor told us that we are valuable in the eyes of God. Pastor nos Amen. dijo que somos valiosos en los ojos de Dios. Okay, and that is the creation of God. Y esa es la creación de Dios. God created us this way. Dios nos ha creado de esta manera. We have a body to relate to the world. Tenemos un cuerpo para relacionarnos We con have a Dios. soul to relate to people. Tenemos un alma para relacionarnos con We las have a personas. spirit to relate to God. Tenemos un espíritu para relacionarnos con We Dios. express our personality to the world, to God, to people. Expresamos nuestra personalidad al mundo, a la gente, a Dios. The problem was our soul got train wreck. El problema es que nuestro alma se desvió. You know what train wreck is? ¿Sabemos When qué significa? when the train is derailed. Cuando el tren se descarría. In Tagalog, descarril. Yeah? Descarrilado en español. Okay?
So that was the problem. Our soul was descarrilado. Ese fue el problema, que nuestro alma se Why? descarrió Because of sin. por el pecado. That's why Ezekiel 18 verse 4 says, Por eso en Ezequiel, look at this. mirad esto. For every living soul belongs to me. Porque cada alma viviente me pertenece a mí. This is God talking. Este es Dios hablando. Every living soul belongs to me. Cada alma viviente me pertenece a mí. The Father as well as the Son. El Padre y también el Hijo. Both alike belong to me. Ambos me pertenecen. Now tell me the last sentence. El- el- Everybody read. Tell me. The soul who sins is the one who will die. Again. The soul who sins is the one who will die. En castellano. El alma que peca es aquel que morirá. El alma que peca es el que va a morir. You see? You know how sin entered the world? Or entered the world? Yeah, the world. ¿Sabéis cómo el pecado entró en el mundo? It entered to the soul of a man. Entró en el alma de una persona. That's why the devil has to talk to Adam and Eve. No, the devil did not talk to Adam, he talked to Eve. Por eso el diablo habló a Eva, Because the commandment was given to Adam. porque el mandamiento fue dado a Adán. The problem with Adam, he knows the commandment, but he did not stop his wife from picking up what fruit? El problema de Adán es que No, not apple. no debía- There's no apple in the Bible. ¿Cuál es el problema? You need to read your Bible. It's not even chirimoya. La Biblia tampoco es chirimoya. Okay? The Bible only said the fruit of the knowledge of good and evil. La Biblia solamente dice el fruto del There's no conocimiento apple. del bien y el mal. No hay manzana. Tell your neighbor, beware. There's no apple. Ten cuidado que no es. But that is what will people tell you, it's apple. You know who ate the apple? It's the roasted pig. Pero la gente se cree que es una manzana y se ve por la foto. The Spanish people do not understand that. It's lechon. Because in the Philippines, when we have lechon, they put apple in the mouth. En Filipinas, cuando cocinamos lechón, ponen una manzana en la boca. Everybody say, it's not apple. You see? You know why we always say apple? Because that is what we were told. Without reading our Bible, we believe it is apple. But it's not apple. It was not written in the Bible. Pensamos que era una manzana. It's just the fruit of the knowledge of good and evil. Fue lo que se nos dijo. Pero si leemos la Biblia, no aparece. But the Bible says, even though the soul of man belongs to me, La Biblia dice que incluso cuando la alma humana me pertenece a mí, God declares that the soul Dios who declara, sins is going to die. Dios declara que el alma que va a morir. Remember, God said, when you eat the fruit, you're going to die. ¿Recordáis cuando Dios dijo, cuando comáis del fruto vas a morir? Did Adam and Eve die? ¿Murieron Adán y Eva? No, No, they did not die no murieron physically, but they died spiritually. físicamente, pero sí espiritualmente. But in the Bible, En la Biblia, death is defined as separation. la muerte está definida como una separación. So, because the soul of man was infected by sin, Porque el alma humana fue infectada por el pecado, they got separated from God. se separaron de Dios. You know what the Bible says? ¿Sabéis qué dice la Biblia? Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Everybody read Romans 3:23. Que todo el mundo lea Romanos 3. Let's read. 1, 2, 3. For all have sinned and fall short of the glory of God. Are you included to that? Por Yes, cuanto all. todos pecaron y están destituidos de la Are you gloria de included to Dios. that? Nobody is exempted. ¿Estás incluidos ahí? Everyone who is born in this world is a sinner.
Nadie está en excepción. We inherited that sin from Adam and Eve. Todos hemos heredado el pecado de Adán. Sin has infected the human race. El pecado ha infectado. I'm telling you, sin is worse than COVID-19. Digo que el pecado es peor que COVID-19. Because COVID-19, it will just kill your body. El COVID-19 solamente mata tu cuerpo. Sin will kill your body, your soul, your spirit. Amen. El pecado va a matar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. And all of us, the Bible says, all have sinned La Biblia dice que todos hemos pecado. and fall short of the glory of God. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. And the next verse is El siguiente versículo es Romans 6:23. Everybody read Romans 6:23. 1, 2, 3. Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So the Bible says, Romans 6:23, all have sinned, que todos han pecado, right? ¿verdad? But 6:23 says, Pero 6:23 dice sin has a wages. que el pecado tiene una paga. What's the schedule of salary here in Marbella? When do you receive your salary? ¿Cuándo te empieza el salario? End of- End of the month. We call that wages, Wages. right? Eso se llama paga. How many of you like celery? Celery. And the vegetable, vegetable. Verduras. You see, no one likes celery. How many of you here love salary? You see, you don't like celery, but you like salary. Wages. You know what the Bible tells us? Sin has wages. What's the wages of sin? It's death. ¿Cuál es la paga del pecado? And the Bible says all have sinned. Muerte. Y la Biblia dice que If all have sinned, all is what? todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, The wages of sin is death. la paga del That pecado es is muerte. the declaration of God to you and to me. Esa es la declaración de Dios para ti y para mí. If you are not saved, Si no estás salvado, if you don't have a connection with God, no tienes una conexión con Dios, sin is reigning in your life, and the Bible says you are dead spiritually. el pecado está reinando en tu cuerpo y dice la Biblia que estás muerto. But God wants to save you. Pero Dios quiere salvarte. You see, for the wages of sin is death. ¿Ves? Porque la paga del pecado es muerte. God did not stop there. Dios no se detuvo ahí, He did not stop with the problem. no se detuvo en el problema, He gave us the solution. nos dio una solución. For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. But, and the word but is canceling the previous statement. Pero, y esta palabra, pero, está cancelado. Yes, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sí, la paga del pecado es muerte. But Pero I'm telling you, you cannot get eternal life from being a Catholic. el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. I'm not trying to attack the Catholics, but I'm telling you what the Bible says. No te puedo, The Catholic Church cannot give you eternal life. la Iglesia Católica no te puede dar vida eterna. Hello. The Protestant Church cannot give you eternal life. La Iglesia Protestante tampoco puede darte vida eterna. Iglesia ni Cristo cannot give you eternal life. La Iglesia de Cristo Hello. tampoco te puede dar la vida eterna. Iglesia ni Cristo is in the Philippines. Huh? Es una iglesia de Filipinas, Iglesia de Cristo. It's a cult. False religion. Es una religión falsa. Jehovah's Witnesses cannot give you eternal life. Los testigos de Jehová tampoco pueden darte. No religion can give you eternal life. Ninguna religión puede darte vida eterna. It's already here. For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. But the gift of God is through who? Christ Jesus our Lord. Okay, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pero el regalo de Dios es vida eterna. And eternal life can only be found in Christ. La vida eterna solo se puede encontrar en That's why you don't need to connect to a religion, you need to connect with Christ. Debes conectarte a una religión. You can be a member of 10 religions, A Cristo. but I'm telling you, you can still go to hell.
Puede ser miembro de 10 religiones y aún así ir al infierno. Hell will be full of people with religion. El infierno estará lleno de gente, But heaven will be full of people with a relationship with Jesus Christ. Amen. pero el cielo estará lleno de gente con una relación con Jesucristo. We don't need religion, we need Jesus Christ. No necesitamos religión, necesitamos. This is His church. Amen. Esta es la iglesia. We cannot see Jesus, but I'm telling you, Jesus is here at this moment. Yes. Os puedo decir que And He is looking at your heart, He is looking at your soul. os puedo decir que Cristo está aquí He mismo, knows who you are. aquí, y He sabe knows que your sin. conoce tu pecado. You don't need to condemn yourself No necesitas condenarte a ti mismo, because God is not here to condemn you, He is here to forgive you. porque Dios está aquí para condenarte. Está para You know why condenarte. God will forgive you? ¿Sabes por qué Dios te va a perdonar? Because your soul is precious. Porque Amen. tu alma es You preciosa. are precious. Tú eres precioso. Okay? You are precious. Eres precioso. You're so special. Es muy especial. That's why if nobody will love you, God will always love you. Por eso si nadie te ama, Dios siempre te va a amar. Yes. But you need to connect with Him. Necesitas conectarte con Él. And what is the cost required to redeem the soul? ¿Cuál fue el coste requerido para redimir el alma? This is the third letter C. Este es el tercer punto. La Psalm 49, 7 and 8. Salmos 49, 7. Okay? Everybody, I want you to read so you understand what the Bible says. 1, 2, 3. Another, or give to God a ransom for him, and the ransom for life is costly. No payment is ever enough. Can we read all at the same time? Tenemos que ir todos al mismo tiempo. Because you sound like the rushing of many waters. Come Come on, let's say it again. 1, 2, 3. No man can redeem the life of another, or give to God a ransom for him. The ransom for life is costly. No payment is ever enough. I'm telling you, you cannot give anything in exchange for your soul. Yes. No puedes dar nada a cambio de tu alma. That's why it says there, no man can redeem the life of another. Por eso dije aquí que ningún hombre puede redimir. I remember when I was in Manila, Me acuerdo cuando estaba en Manila. I practiced, okay, penitencia. Yo practicaba la penitencia. You know what penitencia is? ¿Sabéis qué es la penitencia? I will remove my shoes Voy a entrar los zapatos and will walk on the rocky road praying to the stations of the cross. y voy a andando en un suelo rocoso. Hello. I kneel, walking. I'm kneeling and then walking. Me arrodillé andando, estaba de rodillas andando. Okay. I try to do penitencia. Other people will be crucified in Holy Week. Esas personas se crucificaban. They still do that in Sevilla. Semana Santa lo siguen haciendo en Sevilla. Okay? They thought Pensaban that they can give something to redeem their soul. que podían dar algo para redimir su alma. But no man Ningún can hombre- give something to redeem their soul. Because the cost for redeeming our soul is costly. Pero ningún hombre puede dar nada a cambio para redimir su alma, porque tiene gran precio. We cannot give any ransom to God for our soul. No podemos darle nada a Dios por el rescate del alma. The Bible says no payment is ever enough. La Biblia dice que ningún pago será suficiente. How many of you here you visit Catholic Church before? You in your Catholic background? ¿Quiénes de aquí en el pasado We call it visita iglesia. una iglesia católica? Okay, and then we light a candle. Y entendemos Okay, I entered Concilio House. y entramos Okay, Concilio House is a man trying to reform another man. en la casa del concilio, es un hombre tratando. I go there. I went there. Yo iba ahí Okay, thinking that my life will change, pensando que mi vida iba a cambiar, but nothing changed my life. pero nada cambió mi vida. I cannot do anything to save my soul. No podía hacer nada para salvar mi alma. You cannot give anything. No puedes dar nada.
to ransom your soul. para redimir tu alma. And you know what? You know why the Bible calls it ransom? ¿Sabes por qué lo llama así la Biblia? Because